Amasan ka YouTube channel ay navet pia so pi ulanaw na bon sa chungwa ki pa tu kan sein salam nong khan bolavin he tunia chamcha minute nga ta bang ka ho dum nom si phem ti ai le tu la enam din mun hi galmini ki tho a nasata e bol na chungwa hin media lang hen lang chutina thil dang danga hi sot bia yum hotam ti alunggela ki chapuma hin humang zong hi yum ta divita sanamin ahen la tu chunga din mun itu ho hi ahung long ding sa ana sa akigong sa til khat chu ana hi dinga igel diu nga jin hi chi a lo wa hi le e ho dong chi lo diu hi chi a lo wa hi le gam lo go zong imu lo diu ti inegel do di vin ki ti movin tu hin mi tam pi akitsadanin do in tusu la su bol ho tampi iga avya na hele ichi nam sunga I uma hele ha sat na za chum chum ki tu the dham ti a ichi nama ku na ga ki hin do ding lunggel tampi ne ya yum mai the in ichi ho jong he nui za ta thu khat che in ichi nam hin itu di wa thasa I bol di wa thasa khat e ji in ichi nama uma ichi ku kinam sunga uma ha sat na ka tu the dham ti lunggel neo cha cha ne ya iti athu phun bol tam pi jong imu sau sau win ni cho jong hin ni lunggel na hi la wa lunggel ne di bi jong ama san tim na khan ne win hiti ho thema he lung ne wa hin ho man lo de to a hi tu ithil to ho hi e ho ding a yong kisim tha na the iten le honunga ding a jong thil pasum hung su de ding din muna ta ya he lunggel pate cha ene di win tim na khan ne win tu hin mi lo ho he ni mi hon jong ten adang dang hon jong social media a ku ki ho I chan ge hama he e se jeng o hin ni ten mail hon jong 24 hours a tv discussion ho a jong ani zo se wa hi jingka ni sa su a pana hetia hi e se hin hi chi ho pa jan ge leo chun ama ho jong hin thiri alone ji he lo ta ji wa ama hon agial pau hi e ti se dham ama ho ki gel bangana ato zo ta lo ji wa hi ama hon agial to pi pen ta usu wa noi a nga e ho hi su mol phoding wa noi a nga e ho hi aphalo hi sa a government jing in zong e su gim na diu hi ama ho hin to go da ne hin veleo chun 2023 a panahin ama hon media man cha ho zo si ve na hele central langa te tautin alwale media alin len hon jong ama ho dei bang ta ai tuni chan gyao thil asu pi di povin media hon gil ta ve do adi pa cha su tho tho hin tua manipur sung se a ama hon tv discussion dunga newspaper dunga anup nup kisu ho ji a hi alung newa teng le ibu hitam te a gel loi za yum hin cho ina gel lo hil di hi ama ho hin I sa lo ta alo ale no isi ta e bol hi anaki gel bangwa hi zo ta lo ji wa to he asi aki a ki thu wa asi aki a he bol thei cha da bol wa na to bo hin hi chi ama ho se yo si chi na ding rong om di pui di yo hi I het di nga he hi chu mi tam ta ilung hlavin e ho hi hiti a he again thei ding a sa ding a mi mu da e chan ho tan ti a ki ge loi jong tam pi diu adi di a ho he ain sung a he da chum chuma hi win tu su la su ho ga ve na he le e chi e ku ki ho sunga e ga uma he le ha sa na ki tu dam ti a neo wa ki hin do ding lungyal nei jong tam pi a hi akimu da ni cho he nui za ta e chun e hon hi chen ka ki hin du etin gya jong leo chun na chung wa thil hlung ding oma ale na tu tho di o in hi chun hi cho lung gya la nei kha wa ale na nei lo di wa tim na kan ne ai chu gal la tu hi ta jin lung de anga jin gal la tu hi ta ya chu milung neo ho dinga chu I ma cha bol ji lo wa hin
tu hin ho hin ichan yam khana na ito do hetan sarkar jing to jong kikidin te pi a chan ye ke pha hetan tu nu nga ichi milong ho koi ko kho jong he hi la ama ho ang zao kha ole mitam pi akicha jong mai the jo je te ne je se dam ichi ku kisunga aneo ho jong hin akicha jong chu the jo hin thil bol ding dol do si iki bol chai lang ai tan to ding dol zo si iki to chai oi tan tu hin ichi gal te niu hin gal pia hin bol wa hitia thil a bol diu yong chu ta san be se ding in ke gial put iam tia an bol wa ai yong le i ho jong khut be keng be yong hi di lo ji rin ichi ai ki cha na ding om pun ni chun pan pa cha la wa na pha to diu social media thil tam ta ki se ya su pi ula nau khat atum bi a ki gi a ga te ka ding chun leilon langa ho jong hau sapu te ho jong atum bi a hitia ki gi na ho jong tam pi ma hin ama ho ki gi na jong chi ho ki gi na ma hin I ma cha bol the de lo di he government jong ngol jong ai pon hi chun hi cho hi sang ta ge lo di so pi khat again the ya le pum pi wa hi gen the ido wa on le bon wa ido di ti om sa hin hi chun hi cho ai lo wa le media ni sia an su wa ni sia se manuwa I ma cha bol do di ji om pon he is a government center and pat that's na in center chun EPG aga hung ke pana kun EP bol ham ko hin koi te ado ham ti ama ho na het su ke yu hi yan kisa na ding no ima cha poi to tang kun ho jong hin EP ham ti ale tu a me le te ho ke ka ala din muni tang kun ho hin ama ho hi no mo wa hi ama ho hin hi ti ne ki bol han lang le ho jong hin thil kha hi di te ki gial bo wa hin ama ho hi athang sit na lam wa hi hiti ai hung ki jep lu wa hin eon itin tang kun ho galin hungwin kinau te ti naw zo ompun ama ho hung ki jep lu wa hiti ai chan ji pha bo wa hin hi so zo hi ki chat na ding zo om poi so pi lo naw thieng te na ka se tu to a zong ku kin pin ban a bol ho zo hi en zo te na nan oi mo mai the hin ai wa to bon a bol hi hoi ta ki tup chana achi tha ale lungyar kha zong hung lo thing tho de in hitin milong hon hitin a bolin hitin a bolin hitin a bol ta wi ti ai kicha na pa hin hu hi na nei kha wa ile thil adi lo ding tam pi ma he ji chun to a gel diu pen ta chu ku kin pin zong patet sa lung gel nei ta na to pa I he diu itin pi diu ke ho ai kho sa pu we ke ho lang thu kho sa pu ye ti a lung gel nei lo diu he hicha ma hon gel khat nei wa na to chi pi pau hi gen the utin I ti dong na chi pi diu ngai ne aso pi te ho ati chan gel win hichen lung down na neu cha dong ne hi be win ga se ding a chun min ne ma e bol ala ne ma e bol diu min hei cha cham pong ke pa na hei cha cham pong ai bol diu min mo la ke pa na la mo la e bol diu min thal lo nga e ngat sa wa de hon jong ingat sa di wa yenge hitabang hi tong zuwa yum pha no wa hi su min si ding su ki cha ding ti a hi ichi nam ni hin na sata hi na to si ma wa to media hi hiti chu yong wen hi cho po hi ki cha ding yong ai po thuta sa ba chu na sata ai pan wa le I pi jong na ga le zo tho di he I pi lam pi yong gal jong hi mitam mana gal ki zo jong hi pon kan se yin mi ho mana gal ki lel di jong hi pon mi hi mi lung chang ha in ti na thu adi a de ngai thu e ma jong adi a de ngai ne ye chen di ta zo se lo wa na to wa le ni lo thin tho di he ye chen me le mi lo ho pan ho mana chu I ma chai bo li di he ai chu ama hon I pilam pi yong le ade wa chu I ho da yum liang di we I cha hin ki cha po tin
pati chan kilung tu te na tong le hen ima yo si ai ilo thin diu in ji hin tun i ho ke ka la hi NACNIM ho ko ma bat nei ji ham alo le adang danga khanin cha na ding thu ase ji hama thil dang tampi ku ki ka he pui ku ki ho la aku na ka wa mang di ti a lunggel hin ni ho lo si yong chu ibe na sung gil khul khul la le ama ho chu mi lo ho bat sa ham me le ho bat sa ham an he ji bo win asum kila asaw asum ne asaw sa na dinga ase num lo yong ki se sa angen sin bo in hi so hi ti za lo de to a hi ilol hin na di hinai cha bo umahin Manipura nam thum ki cheng hi nam nin nam khat ado hi thil khat su hung su de ye chen chi thil hung su na ding pa hi inga le ho chu thil hung hi zo he in ye chen lung neo lo de itia ku ki ho alawale ina to ho su mo dinga hi e ho ma hin hitia e man chawa e ho ki tu mo na ding bo thil hi agia lo he in tua ija kiam NACNIM ho hin awa akhang ho loi man cha na pi ho loi sum na pi ho loi ko ma he tua heti ana sei di heti a instigate bol wa hung pau do tam pi o mai so long aching athi mo na he sao hin hi joji them tema ho iboi na di lo zang pe na in pi na se ho le na to on ho wa zang pe na che diu aung hung chu ikimai tu pi di oi yenge e ho zong kicha na ding zong om pun mi nei ne ni win kicha na ding om pui ain la thu di a cham na de ya mi ho chun thu asia la cham na phati cha ki ho pi diu na sa ta apa ni la diu ti hi ise do no mo hin tun mi tam pi hi kamu da na a kicha loi zong alo wala he cha kuna ku ki ho akuna chi ga awa do a hele iti se dam ama ho chun no asa diu tabang ki ye loi dong tam pi yum jibin hi cho chu ai do be ding igel he igel hil diu he ye chun so pi lo na to ha dang om poi ki tu chena idin wale hi chikala de ni ai tia om lo wa ta he hi chikala i de now adang lo om pun anop nop se yun ten anop nop media a bolwin tin hi yong le thudi ki phun na mun ong hi tiang le hi cho cha ki la di lo mi long na me khat ki sian sian ji a thang tom kho zo ngai pon tu hin i ta bang ki sian hen la i pi se yong le aboi na i ma om lo pe ta he ti ai ila di we a kho pen ta chu din khanai din diu mi hin i ka ala wa sagu an se na ku na etia press release hin bola hiti ai azam banga hin khu hin nei pa hi ibol da wa pha he ye chun me le ten yong milong te to ki tho wa hiti ai hin del lu nu wa alo wa le e tha gam di bin jong ki gel da ben na cho jong he ni ya dom ta chapang ta sin se lang ni ya dom ta cho he na keng lo ham na khut lo ham alo wa le ji se dam na khut ki he nam na keng ki he nam hi chan ji ya he lunggel inei do diu ngai e ho zong nam khat hi vin adia pathin sim nam khat chi hi vin pu pa khanga jong pathinin nam len ta e na sim chu to ai neo cha hi the di lo diu pathin phathei bo chan wa ai le to ai nam len ta su na dinga chu igen the yong ai to ai chan gi yong le ka sei banga chu min e don but na i bol ding thua e bol e on yong thua e bol diu ai lo wala champong hei cha bol long le am ho bol la che on ki mai tu pi du hi ngai angai pe tai ji ki cha lo de ki cha ti ti hi kel palo ta he min bon ki cha lo wa e bol la le e ki cha bi ti pau hi chi hi gal lal na khare ji koi ma tu na ki cha ki poi thien ta ka se koi ma I pilam pi le kusunga mi ho nang gol hang nunga gol hang te ne mi nu mi pa koi ma akisa pon he ni chun nang le na in sung mi na kicha na ki giela ki ong ot ding zam do ding ti a lung ya la ne pa zo chu nang zo na bo hin tu hin
ting pe na se dinga chu ichi me le ho hin jong mi lo ho hin jong i chan ye yong ade de wa dinga chu ke ko ye tu chan ye ai ya neo cha cha nui ya ta ta po wa thil nan su ji pau hi nanga di win jong tim na kan nei win ho hi pathin tun cha te hi win pathinin bol do sa anum khat ei nei yo hin ichi bol do sa anum ei nei pau banga I bol do theina di wa hi nasata apanila diu min ngai ka sa in te na chai na ka ga se nom chu hi banga boi lai ta dunga cha te ho tu te hon bol din he lo ham ite pa chale ya na chi wa pa chale nen ka mu wa Facebook dunga nan upload no wa hi ta bang thu ho nen bol ji pau hi lung nat om ji ma in bol di hin he lo ham ka ti ken real bol din he iti bip siwa alo wale na ho sa jong lo wa na nu na pa jong lo khalam na su pi lo khanam bol ding dol bol lo ding dol helu hi la chapang ng hiti ano mo ke kalung dong I pichuna ge alon nam khat la sam the ne ding thu hoi na post le wa chu aya na kan ding ham tuin ve le chun mi view tam na dinga na bol wal adang dang nang ma ako na bol the chan a hoi a pha na bol the chan bol ta vingam chi pa chale ho na ka wa na ga ho lim wa chu ai pi phachum dinga na ge alon hiti o bang mi nam khat ho lai ta min ai eo na lai ta non nan pu su wa ki pa ta nan pu hitabang nan bol ho hi angai yong hai pu ti yong chu ka se do hin tin mi me ime do ya hele a chai na bi le in inga ma hele maban be in hi chun nam khat chi hi win phung a nei su ke win ichi a phung a mi ho jong hin ikitil diu anga jin nam khana dinga na tong hi ji wa chu pacha I phung sung no I veng sung phung sung khu sung a jong pacha kitil na nei de mi mei doi kiti ho lam kai yong pan lo ding uten le ki hen na ding lung tup ne ya mi sot to lol le a panga hitabang mi ho zo lam kai a ku na ki hai do dai yeng lam kai kiti chu han san nga jin ichi gal mi te kum thum kum li yong kin do wa ni chan ken pata tu langa tang kun ho ong ki su phum phem pholo le amei doi loi yong yu mo wen ichi ho hi I bol lo diu he I ki sei le I ma ban wa thil chu I ki tu pi na diu hi ho adinga to ding din pen khalai ji in lam kai ho thupu nga on lang lam kai ho te sei nga on lang aka la a nam la sam na ding thu na se hi kyon mi ho ni ma ka sei lo diu hin awang nang pathin tu na ki tu de nam khat la sam na dinga nam khat thu na thei dinga thu ki siya ki thai le wa hitabang thu ki su le ho hi pathinin na ki vet diu he min mei chang si asia I ka ma le ki thi ai pu ye na lung gel na jong na bp sa nga na thi yeng thei din mun mai he chun nam do na a cho na nam do na thu su bol lo si he koi ma ni ma ka se lo di win an wangin nam pi khat do na chon se ho wang chu pathina ma chung thu tan de hin ichi na ki het chi win lang gal jong azam nom azam jong na kho pui ado dinga lom hon mi nga ki hing yong le ki do de ti yong he nana het diu he mi khat mi ni ki chat mana chu I ma cha abui ding lo om di pun ki do atan ki do pan atan ki chi pi de yin I chai mei do ya nam khat su tha na dinga ki cha na mei le ho lung ho la na ga ho lung ala wa le tang kun ho lung ga hol chu I ma cha ki ye lo ve to a he a chi ding ki chi tho ding din mu na om ji a I nam su mo na dinga to hun gung hon ai te thei chanin nga win lang hi win ti hi ka tiam nom na pen ta we kyon I ma ka nam pum pin I ma sei lo de awang nang hi adam mo thei na hin pululwa na kita alwa na thi yeng thei din mun no na ne he ye chu nam pin I ma ka sei lo
mi pi ni ma ka sei lo di hin nang na ki gel de ichina su pi mi hizat nam khat sunga cheng ya ni nang in zum su a mila a zu tha nga namin si sa le nang to pathin ki ka thu he tiong ka sei do no me tuin ki chahi bewen su pi ulanaw ki cha ho chun i mai bol do lo di he to ai ki chalo wa hang san tai pan diu David le Gideon in gal a bola chu amani gal bol chu ne het su Kevin Bible on sim ka su ke di hin pathin de ya hin ku ki tup chana hen man lam ji a aga la zo ba ngai hon zo ga le zo di te tunya chom cha ka sein tin sei khil sei wa lam le ne ngai dang ki pa